आज की क्लास में इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हम सूरतुल फथ की आयत नंबर 13 और 14 सीखेंगे लफ्ज़ ब लफ्ज़। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमन लम युमिन बिल्लाहि व रसूलिहि فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا. ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا. ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما. ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما.